Lang. Ayan. Morning everyone, welcome to my vlog. Bagong araw, panibagong vlog naman tayo dito sa bintahan ng mga manok guys. Belated Happy New Year sa lahat ng mga viewers, subscribers natin dyan, silent viewers, saan man kayo sulok ng mundo, no? Maraming salamat guys sa walang sawang support at panonood kay 20 Wells TV. Thank you guys sa lahat sa inyo. Tara guys, samahan niyo ako. Dito tayo sa bintahan ng mga manok. Let's go! Good morning guys. Ito, binamano tayo dito sa pula, no? Green legs guys. Magkano to ba? 3,000 boss. 3,000. Anong lahi nito ba? Gilmore Hats. Guys, Gilmore Hats. 3,000. Magkakapatid itong dalawa. Tatlo, no? Gilmore House. Magkakapatid, tatlo. 3,000 isa. Ito. Parehas ang paa, mga green legs. Tigilan taon na to, boss? May isang taon na to, wala pa? Ay, ano po? Kak na yan. Kak na. 3 years. Kak na guys, 3 years. 1,000 isa. Green legs. Quality. Dito lang to sa Angeles guys, ha. Ito ba yung isa, oh? Magkakamukha. Mga green legs. Yan. Kak na. Mga kak. 3 years. 3 years old. Guys, oh. Gilmore Hats ang lahi ng mga manok ni boss. Meron pa silang dala doon. Thank you. Kano yan, boss? 2,000. Anong lahi yan? Milsim Black. Ilan taon na yun, boss? Ano ko, may isang taon? Stag, ay bull stag. Milsim Black. Benzin block. Milsim Black daw. Shoutout kay boss. Guys, 3K daw to guys, 3K. Green legs. Tayin. Magwapo rin, no? 3K daw din per guys, 3K. Green legs. Green legs sila guys. 3K. Dalawang libo daw to guys. Okay. Stag pa lang. Okay. Okay. Magkano to dito, boss? 4,500 dalawa. 4,500 dalawa. Negotiable pa yan, boss. May bawas pa. Ilang taon na to, boss? May isang taon na to, wala pa. Full stag pa lang to guys, full stag.
Magkano dito sa talisayan mo ba? 1.5. 1.5 guys, so talisayan. Wala pang isang taon to basta. Wala pang isang taon. 1.5 to guys. So, yung isa rin 1.5. 1.5. Sala mayari. Wala pang isang taon. 1.5. Kins to guys, from Kins no. Magkano dito sa pumpkin? Ano? 5 yung dalawa. 5.5 dalawa. BR. BR daw to guys, 5.5 dalawa. Ayan. Boss, ilang taon na to boss? Boss, ilang taon na to? Ano tatlo? 3 taon? Magtatatlo pa lang. Magtatatlong taon. Ayan. Yeah. Ito. Huwag yan, baltato yan. Ito. Five dalawa. Magkano to boss? Manok mo? Bulik. 3.5. 3.5 guys. So, ilan taon na yan? Mag-isang taon, 9 months. 9 months. Right, 9 months. 9 months guys. 3.5. Bulik. Yellow legged. Yellow legged guys. Okay boss, thank you. Sa YouTube to boss. Mamaya bigyan kita ng sticker. Boss, magkano mo to binibigay? 2,000. Anong lahi nito boss? Anong lahi nito? Sweater. Sweater kilso daw guys. Bull stag na to? Stag. Stag pa lang guys. Oh. Magandang klase guys. Oh. Gold. Magkano yung gold mo? 1.5 lang. 1.5. Shoutout ka mo na boss. Mag-shoutout ka lang. Ayan. 1.5 gold. Medium size. Dito lang to sa Angeles guys ha. Sa Barangay Pampang. White Kelso guys. White Kelso guys. Yellow legged. 2.5 daw to guys. 2.5. 2.5. Guwapong White Kelso guys. 5. Pula 1.5 guys. 1.5 lang to guys. Oh. 1.5. Medium size lang. 2,000 guys. Oh. Quality. Yellow legged. Quality siya guys. Oh. 2,000. Guwapo rin guys. Oh. Wala kasing mayari. Hindi natin matanong guys. Wala yung mayari. Buranting eh. Buranting. Wala yung mayari guys. Wala yung mayari.
Yan guys, so guwapo rin, no? Wala yung may-ari. Wala kasi may-ari guys. Umalis. Umalis ang may-ari. May ating may tanong. Black-legged, oh. Guwapo. Guwapong bulik guys. Alam mo yung presyo nito, ma'am? Ay, hindi mo alam. Hindi niya alam yung presyo guys. Wala si mister niya, umalis. Guwapo, bulik. Bullstag na yan guys, bullstag, oh. Yellow legged. Wala yung mister niya guys. Si misis lang niya yun nandyan. Hindi niya alam ang presyohan. Wala, ayun. Magkano yan? 1.5. Binabay 1.5. Binabay. 1.5. Binabay Quality guys. naman, boss. Ah, sir, quality naman, sir. 1.5. Hindi naman. Binabay itom. Itom, sa Bisaya, itom. Sa Ilanggo, pula. Magkano yan boss? 2.5 lang. Anong 2.5 lang, boss Will. anong lahi niyan? May halong Boston. Boston? Right. Ilang taon na yan? Wala pang ano, 9 months pa lang. 9 months pa lang guys. So, right guys, dito na natin tapusin ang ating video, no? Maraming salamat sa walang sawang suporta nyo, panonood kay Quinty Wells TV. God bless us all. Thank you sa mga nakaabot sa dulo ng aking video ito. Bye, see you next vlog.